Kisalate, Finland. 4 hours and 15 minutes from Helsinki. At ngayon in 40 minutes na nandun na kami sa pupuntahan namin. Start kami mag-travel mga 10 AM but dumaan pa kami ng ibang lugar para nag-lunch pa kami doon.
dako. Kita to. Napalit na kuya. Wala pa. Kay mo pa may pagkuan gahapon pagbayad Enough din. na ay dit. Ah, Di na mo ka ng cheese. Mas tuol ito, Ka-third di ba? naman sila. Enough na? Ka-third sila sa line-up. Ay ban. Ako ka ha? Kaya. Balihan na lang na imong gloves aron adto mapunta sa imong wala. Lami? Ang imong naong ga. Lami dani girl. Kasi imong naong. usa man ba dugay pa na maluto ba? Ako pa rin ka, walong oras. Ani maldugaya pa bakahan na. Ayun na para yung kadlawon para makaon. Midsummer jud di ay. Leader of the band naman yan. Hindi. Mga bata. Si Agnes balik pa. Ah, sorry. Sige, type mo lang, you are the reason chords. You are Moon river. Wider than a mile. Yan. Ter, ikaw magbugsay ato ter. Mag-date ta. Magbugsay ka. Ang tigulang bisag bako ano tayo niya? Despacito, siguro yung katahon. Ako, Jer. Kanya lagi lang ganahan, turite lagi lang ganahan, number 1, number 10. Sandali na lang. Tapos na natin dyan? Ubaya. Tama na rin. Doon na lang mamaya magpapurog na tayo. Ba? Mä oon nähnyt ulkomaan, mutta en mä Suomessa koskaan. Joo, Asiassa on paljon. Kana lamig kay na kay init. Yeah, exactly. Oh, si Tarkoy tay tataon. Ano? Home chef yan. One eternity later. Ikaw pa nakapila og private na Catholic school. Yun, na Catholic school. Nakaroon may kuan. Sus. Ang mga barkada nila, mga Madrid. Oo.
Lingkod, be. Get your slipper. Take it. My slipper. I'm gonna get my lock you. Kamu sulit chill. Tumatae ka ba dyan? Laki siguro na isdaan na. Simot-simot na. Nako, na isda ato te. Lakaw to ikaw. Wala ba? Sige mo na extra. Dali, oh. Hello. Salipdan. Lami ron kaligo kay dili init. Asa ma video ana?